Hello, good morning guys. Ga-loading ta karon guys, no? Ga-loading ta diri sa port side guys, si Yuwin. Si Yuwin ang ga-loading diri sa port side guys sa Bodega Dos. Guys, sa Bodega Dos na si Yuwin. Og diri sa starboard side guys na si Pal. Panta karon guys sa double ship side, no? Kaluyan guys kay na double ship side guys. Ato atong kuan guys, ato ang operator diri sa dos si F40, si F40 na guys, F40. Tabisi ang buhok guys, tabisi ang buhok ni F40. Ari guys, si Sipal guys. Sipal. Double ship side ta. Ang isda nila diri guys sa 50 kapin na rin guys. So 50 kapin na nila isda. Ano lang nabili nila guys gikan sa charter guys. Ang operator nato diri guys si Milaber Milaber. Ano yung operator niya sa Sipal niya sa Bodega 1. Double ship side ta guys. Double ship side Lokat guys ang isa na diri. See you win. Ang in charge sila alam guys, si Budoy, si Coles. Okay, di alam taman guys, mayong utto, mayong utto.